बेलायनो वानामा संसा खेतिनि फुंनि तामनि जरावनो सपन दास नि नुखुंगोनो तिनि कारेन्ट शॉट सातकी नांगैनो तिनि बनि नुखुंगो पोरानो खामै थाप्ला चावै थाखा निचिं साविमानखा ताइबो साविमानखा ओ आमसाइनि बिलुनिया आमसाइ बे खबजाक सालग्रा सुनायसरी आमसाइनि नो खरकसा सपन दास नि नुखुं तिनि शॉट सातकी नांगैनो जे बनि नुखुंगो मानै खनै तमारक बेबागनो खामै थाप्ला चाय थांखा तै साविमानखा खबर हजाकपनो बिलुनिया नि तांबेदे काहे गबे ब्रिन्दिया सं खबर खनामै थांखा फेबा नारगै मानलिया माइखनो सपन दास नि नुखुं बेलायनो हर जलाय जलाय नांगै थाप्ला चावै थांमनि साविमानखा तैबो साविमानखा बनि नुखुंगो जे मानै खनै तमारक बेबागनो रांनो खबै गोबां कुकनो मानै खामै थांखा माइखनो तिनि ओ आमसाइनि ब्रिन्दिया सं थांगै जे हट बुथार माने मांखलि फाइ शक फैजाक माइखनो नुखुं खाजागै सपन दास ताम कक सका खनाय नगद चय करे तफने टीवी मांखलि वो নাম কি? স্বপন দাস। কি হয়েছে? এই গ্যাংয়ের থেকে আগুন লাগিয়ে কারেন্টের গ্যাংয়ের থেকে ব্রাশ মাজা। তারপর এরপরে আমরা দেখি যে কারেন্টের আগুন জ্বলে গ্যাংয়ের কিন্তু আমরা ভিতরে ঢুকতে পারিনি। এরপরে সব বইজাত করে দিয়েছে সব ঘুরা ঘরটা। ক্ষয়ক্ষতি কেমন হয়েছে আপনার? ক্ষয়ক্ষতি 35 লাখ টাকার মতো ক্ষয়ক্ষতি। ক্যাশ টাকা আসলেন ঘরে? ক্যাশ টাকা 2 লাখ টাকা আসিল। এখন কি চাইতেছেন আপনি? আমি চাইতেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করতে আছি আমার জন্য একটু সাহায্য করে। আপনার পেশা কি করেন? পেশা আমি চাকরি করি। কিসের? এগ্রিকালচারে চাকরি আমার শেষের পথে।